शैतान का पोता हामा जन्नत में क्यों जाएगा? शैतान की बीवी का नाम ऐसा खतरनाक क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इंसान का असली दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो न थकता है, न सोता है, न बाज आता है। बल्कि शैतान हमारा वो दुश्मन है जिसने बाकायदा कसम खा रखी है कि वो हमें सीधे रास्ते से हटाकर ही दम लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इब्लीस तन्हा नहीं, उसका पूरा खानदान है, उसकी नस्ल है और वो रोज नई नई शैतानी नस्लें पैदा करता है। हर एक को एक नया काम सौंपता है। कोई भाई को भाई से लड़वा देता है, कोई दिलों में हसद, बुग़्ज़ और कीना भर देता है, कोई मुआशरे में ज़ना और बेहयाई को आम करता है, तो कोई कत्लो गारत का बाजार गर्म करवा देता है। ये वो लश्कर है जो इंसान को जहन्नम की तरफ धकेलने के लिए हर दम मुतहर्रिक है। लेकिन इसी लश्कर में, इसी नस्ल में एक ऐसा भी था जो सबसे अलग निकला। वो अपनी ही शैतानी सफ़ों से अलग हुआ, ना सिर्फ बगावत की बल्कि ऐसी राहों पर चल निकला जो रोशनी, हिदायत और नबूवत से भरी हुई थी। ये वो जिन है जिसका नाम हामा था। एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी आपको भी हैरान करेगी और चौंका भी देगी। लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे शैतान इब्लीस की नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, शैतान की बीवी कौन है और वो कौन सा लम्हा था जब शैतान का पोता हामा मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात करता हुआ आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ पहुंचा। इस मुलाकात में क्या हुआ, उसने क्या कहा और हामा अब कहाँ है? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने जा रहे हैं वो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ने के लिए काफी है। प्यारे दोस्तों, उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक इब्लीस तन्हा नहीं बल्कि उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए उसके साथ एक खबीस बीवी भी पैदा की गई थी। रवायात के मुताबिक इब्लीस की बीवी का नाम सहाम था, एक ऐसा नाम जो सुनने में ही सन्नाटा तारी कर देता है। इसका मतलब है जख्म देने वाली, तीरों की बारिश करने वाली। और महज ये इत्तफाक नहीं, ये नाम उसके किरदार का मुकम्मल आईनादार है। यही वो वजूद है जो इब्लीस के साथ मिलकर गुमराही की फैक्ट्री चला रही है। इसकी नस्ल जो उसकी कोख से फूटी, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए वजूद में आई, इंसान को हिदायत से दूर करके बुग़्ज़, हसद, ज़िना, झूठ, चुगलखोरी, फसाद, कत्लो गारत और फितनों फवाहिश की आग में झोंक देना। ये औरत सिर्फ एक जिननी नहीं बल्कि गुमराही की जड़ है। एक ऐसी माँ जिसकी औलाद ने ज़मानों को उजाड़ा, मुआशरों को तोड़ा, दिलों को जलाया और कौमों को खून में नहलाया। और आज भी हर वसवसा, हर फितना, हर लड़ाई के पीछे इसी नस्ल के शायातीन सरगर्म हैं। लेकिन इसी गुमराह नस्ल में एक ऐसा वजूद भी था जो इन सब से मुख्तलिफ निकला। अपने आबा व अजदाद की राह छोड़कर हामा रोशनी की तलाश में निकला और ये तलाश उसे एक दिन दरबार तक ले आई जहां से हिदायत का सूरज तलू होता है। और अब हामा जिनका वो हैरान कुन वाक़या आपको सुनाते हैं जो खुद सहाबाए कराम ने अपनी आंखों से देखा और रिवायत किया। अहादीस की मोतबर किताबों में हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों में एक मुकाम पर बैठे थे कि अचानक एक अजीब सा बूढ़ा शख्स सामने आया। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सहारे चलता हुआ करीब आ रहा था। जब वो करीब आया तो उसने निहायत मौदबाना अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फिर सहाबाए किराम से मुखातिब होकर फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम हामा बिन हीम बिन लाकीस बिन इब्लीस है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ, तू वाकई बहुत कदीम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो सवाल किया जो हर सुनने वाले को चौंका देता है। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन से उसकी उम्र दरियाफ्त फरमाई तो वो जिन कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर आहिस्तगी से गोया हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी भी है, या शायद कुछ कम। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं नौखेज जिन था, पहाड़ों में दौड़ा करता और लोगों के दिलों में वसवसे डाला करता था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था। इस पर वो जिन गलोगीर लहजे में अर्ज गुजार हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मलामत न फरमाइए, मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और सच्चे दिल से तौबा की। मैं उन नेक लोगों के साथ दीन की दावत में शामिल रहा और उनके मिशन में मददगार बना। ये कहते हुए वो जिन इतना रोया कि सहाबाए कराम भी अपने आंसू न रोक सके। फिर उसने रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं कुफर पर बाकी रहूँ। मैंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उन पर ईमान लाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मिला
اور جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو میں ان سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ چکا تھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور جاتے جاتے فرمایا اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ وہ جن کچھ لمحے رکا، پھر آہستہ سے کہا جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھ سے فرمایا اگر تمہاری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو میری طرف سے ان کو بھی سلام کہنا۔ پھر وہ جن روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی امانت کو پورا کرنے آیا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اس جن حامہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رقت آمیز انداز میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، اب بتا تیری کیا حاجت ہے؟ حامہ نے ادب و نیاز کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سکھائی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں۔ پیارے دوستو، یہ درخواست سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن پر خصوصی شفقت فرمائی اور اسے قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید کی چند صورتیں سکھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف 10 صورتیں سکھائی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا اے حامہ جب کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات ترک نہ کرنا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کبھی کوئی مزید بات روایت نہیں ہوئی، نہ یہ معلوم ہو سکا کہ وہ جن جو صدیوں پرانا تھا، جو انبیاء کرام کی صحبت پا چکا تھا، جس نے قرآن مجید کی تعلیم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے یا وہ بھی وقت کے طوفان میں کہیں کھو گیا ہے؟ یہ سب کچھ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہاں ایک نہایت اہم حقیقت جان لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان مقرر نہ کیا گیا ہو جو ہمیشہ اس کے قریب رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف نیکی کی ہی بات بتاتا ہے۔ دوستو، شیطان کا وجود ہماری آزمائش کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کو مقرر کیا تاکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنی رہے، مگر اللہ کی طرف رجوع، سچے دل کی توبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ حکیم مطلق ہے، یاد رکھیں اللہ حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب ہم کائنات کی کسی بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو دل سے یہی صدا نکلتی ہے اے ہمارے رب، تو نے یہ